ओके सर, हायकोर्टाचे जे जजमेंट दिलं ते सांगा. काल सामको शॉकिंग न्यूज आयलो. हायकोर्ट जजमेंट दिला स्क्वॉशिंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डायरेक्टिंग म्हणजे डायरेक्टर ऑफ ASI तांणी ऑर्डर काडिल्ली की ते इलिगल स्ट्रक्चर जे वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा तें डिमॉलिश जावपाचें म्हणून. ते ऑर्डर स्क्वॉश केल्ली आसा हायकोर्टान. अँड आय फील दिस इज, आय डोंट अंडरस्टँड, दिस इज टोटली शॉकिंग. सो आमी हेरिटेज वाचोवपाक सोदता काय कोणाक वाचोवपाक सोदता? And what is this compulsion on the part of the High Court to pass this order revoking the order of the Archaeological Survey of India, which called for demolition in August 2022? This is totally shocking. आम्ही इतले एजिटेट करत फुल पिपल्स मुवमेंट आशिल्लो तो ते स्ट्रक्चर इलिगल. कारण युनेस्कोचे लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज सायटान 1 किलोमीटर फुडें सुद्दां कांयच स्ट्रक्चर जावपाक जायना. This is within the buffer zone. This is violating all heritage norms, buffer zone, violating UNESCO's rules of world heritage, plus it is violating ASI rules pertaining to the state and pertaining to the center, Archaeological Survey of India. That site is under Archaeological Survey of India, which is the central body. So हे सगळे violate करून फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां तेन्नाच्या TCP डिपार्टमेंटान इलिगली सगळी परमिशनां तांकां मेळिल्लीं बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्लाउड द पर्सन वॉज एन्जॉयींग, दॅट पर्सन वॉज एन्जॉयींग. सो now this is more shocking where the High Court is squashing the order given by Supreme Court in the light of the direction of Director of Archaeological Survey of India. So this is completely totally shocking. म्हणजे आता मी हेरिटेज टुरिझम म्हणटा, हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणटा, आणि ऑन वन सायड यू हॅव दीस ऑर्डर. सो वॉट इज द गव्हर्मेंट इज इन फेवर ऑफ ऑन द अदर सायड ऑर ऑन विच सायड? म्हणजे आमी हेरिटेज वाचोवपाची काय? आता इवन आमी म्हादय खातीर झगडटा, ओके, ती रिवर वाचोवपा खातीर झगडटा. इलिगल जे हेरिटेज सायटीन भितर ते इलिगल स्ट्रक्चर आसा तें डिमॉलिश जावचें म्हणून आमी झगडटा. बट looks like the law is in favor of those who are violating the laws. So this is very, very shocking. And apart from Madhai, where we are going to come on the streets, परत आमकां ओल्ड गोवाचें एजिटेशन व्हडलें करचें पडटलें आनी परत तो बंगलो डिमॉलिश जायसर हें एजिटेशन करचें पडटलें. इनफॅक्ट कितले जाण थंय उपाशी हंगर स्ट्रायकार गेल्ले आसा ह्या कॉजाक लागून. खूब जाण हंगर स्ट्रायकार गेला आनी जेन्युइन पीपल हॅव गॉन ऑन हंगर स्ट्रायक थंय. आणि आता यू गेट दिस दॅट इट विल बी एन आयसोर. ते बंगलो थंय आसतलो तो, इट इज एन आयसोर. इट इज नॉट इन सिंक विथ द वर्ल्ड हेरिटेज सायट. हेवटेन कॅजेटन चर्च आसा, जस्ट नेक्स्ट टू कॅजेटन चर्च दीस स्ट्रक्चर इज कमिंग. आनी ते आदिलशाची पॅलेस आसा पळय ताचो वॉल आसा आनी आदिलशा पॅलेसीची सायट आसा आनी कदम काळाचे जे दरवटो आसा थंय आसा, ताच्या फाटल्यान बंगलो आसा. म्हणजे इट इज एन्टायरली मिसमॅचिंग द होल थिंग. इट इज टोटल disturbance of the heritage picture and it is total violation of the heritage. And ह्या सायडीन वायसरॉय जार्क करता. सो तातूंत भितर एक इलिगल बंगलो येता आनी बिकॉज दे आर एन्जॉयींग पॉलिटिकल क्लाउड तो इलिगल बंगल्याक हायकोर्ट इन फेवर ऑर्डर दिता, स्क्वॉशिंग द डिमॉलिशन ऑर्डर. दिस इज, आय फील, टोटल इनजस्टीस एंड इन टोटल अगेन्स्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ गव्हर्नमेंट. केन्नाच्यान तुमी आतां परत चालू करतले? ते अजून काही डिसाईड करू ना. ही काल ऑर्डर आयल्या न्ही. ऍक्च्युली आमी म्हादयन बिझी आशिल्ले. सो आता म्हादयन बिझी आसतनाच हे आता हे आयले. सो आता वी वील हॅव टू मीट द ओल्ड गोवा सिटीजन एक्शन कमिटी आसा, ती कमिटी तांची कोर्ट आसा, पिटिशन आसा न्ही. सो वी वील हॅव टू मीट अँड वी वील हॅव टू डिसाईड नाव दिस कोर्स ऑफ एक्शन ऑल्सो. सो वन सायड वी हॅव टू फायट फॉर अवर रिवर, अनदर सायड वी हॅव टू फायट फॉर अवर हेरिटेज. तुम्ही आता गव्हर्नराच्या कानार घातलेले ऑफ दिस इलिगल स्ट्रक्चर? नो, हे सांग. सर एनी चान्स ऑफ डिमोलिशिंग इलिगल स्ट्रक्चर? आता चान्स आमकां परत डिमोलिश जाऊ शकता तो? इट इज पॉसिबल? So now it is very difficult for me to say at the moment whether it is possible. What stand of the archaeology department? It is worth त्यांनी ते ऑर्डर्स दिता हेजे फुडें वत आहा तेंचे एज ए कोर्टान भायर मारले जाल्यार तेंचे ऑर्डर्स. Yes, that is the thing. So in a democracy we have an agency, Archaeological Survey of India, which is protecting all the monuments. And 21 monuments are under their jurisdiction in Goa, which means जर आता से तांबडी सुर्लाचे टेम्पल डिमॉलिशनाक काढले
जाल्यार आर्किओलॉजी will oppose and then an order will come to demolish it, which means our monuments are not protected. Even our monuments, which are protected monuments, are now not protected. So that is the worry. So this is a worry. Now this is what is happening. न्ही. So river जी आमकां जाय important, that is being diverted. Monuments which are enjoying legal protection, they are protected monuments, not only under ASI. This particular this is a World Heritage Site, UNESCO's listed World Heritage Site. And the worry is that that site may be denotified because World Heritage norms follow Corona. First of all, the bungalow cannot come up over there. In spite of that, it has come up. But my thing is that when it is on ASI office is right there, how the bungalow was allowed to come up? There are various reasons that it was not supposed to, that they showed it in Pedne and all that. They showed it in Pedne. But the structure, the construction was going on in front of their eyes. Na? So ASI ची mistake आसा हातून. ASI, how they did not stop it? The office of ASI is there and right in front is the bungalow. So जरी तांणी पेडणे जाता म्हणून सांगलें त्या हातून पूण बंगलो हांगा तांच्या फुडें जातालो न्ही. सो तेन्नाच ASIन ते कशे पोलीस घेवन स्टॉप करपाक प्रयत्न केलो पूण ते जावना म्हणजे आमी हू आर ऑन द सायड ऑफ द लॉ ऑर वी आर ऑन द फायटींग फॉर हेरिटेज, फायटींग फॉर रिवर, तांकां कांयच वॉयस ना असेल. सो वी आर इन अ सो डेमोक्रेसी इज बींग स्क्वॉश्ड थ्रू दिस ऑर्डर. डेमोक्रेसी इज बींग स्क्वॉश्ड. So people's movement also is now has no meaning asho jata. But we will fight. We will fight. Now whether we will be able to demolish that bungalow is a question mark before my eyes at the moment.